Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Untuk lesson hari ini guys, kita akan fokus pada bahagian yang seterusnya, the second last subtopic untuk chapter 4 ni, which is chapter 4.4. Okay guys, so without further ado, so let's start with today's lesson. Alright guys, jadi inilah dia chapter 4.4, di mana dia adalah satu subtopik khas daripada this chapter 4 ni, di mana kita you guys akan belajar khusus tentang intermolecular forces. So before this daripada 4.1 sehinggalah 4.3, apa yang you guys belajar adalah tentang bondings. Guys, itu bonding, ikatan. Contohnya macam covalent bond ataupun ionic bond, itu adalah ikatan guys. So right now, apa yang kita nak tengok seterusnya adalah berkaitan dengan intermolecular forces. Okey, saya nak jelaskan sini to make it clear, sebab kadang-kadang masih ada yang confuse apa beza antara bonding dengan intermolecular forces. Guys, dia macam ni. Kita ambil contoh water molecule. Sebab tu dekat, kalau you guys tengok dekat latar belakang ni, saya gunakan contoh air. Ada gambar iceberg, ada gambar lautan. Actually saya nak gunakan contoh air kat sini. Okey, so kalau kita tengok guys, kalau kita draw the molecular shape of water, kita tahu kan water dia mempunyai band shape. Ini yang you guys dah belajar dalam topik 4.2 dan juga 4.3 kan, bentuk molekul air. Okey guys, sekarang ni saya nak ceritakan apa beza antara bonding dengan intermolecular forces. Okey, dia macam ni. Antara O dengan H ni guys, kalau you guys tengok dekat molekul lain ni kan, between this O, okay, dan juga H, yang terbentuk di situ adalah bonding. Itu adalah ikatan. Ikatan ni. Ni jangan saya highlightkan di size. Ni sini, here. Nampak tak? So these two are bondings. Contohnya dekat sini covalent bond lah. So itu ikatan. So apa beza dengan intermolecular forces? Guys, intermolecular forces adalah attraction forces. Attraction forces antara apa? Contohnya kita ada satu lagi molekul air yang lain. Let's say we have another water molecule. Okay, sekarang ni antara this water molecule dengan this water molecule ada attraction guys. Ada attraction, ada daya tarikan. Jadi this attraction itu yang kita sebut sebagai intermolecular forces. Nampak tak dia berbeza dengan bondings? Bondings adalah ikatan within the molecule, dalam molekul. Tetapi kalau intermolecular forces ni, we are talking about between molecules. Contohnya antara satu molekul dengan other molekul yang lain. So apa attraction forces yang memegang these molecules together? So itulah yang disebut sebagai intermolecular forces. Daya tarikan antara molekul. Itu maksud intermolecular. Inter means antara, molecular means molecule. Daya tarikan antara molekul. Okay? Jadi I hope you guys are clear about this. Sebab kadang-kadang masih ada yang dia 50-50, dia macam samar-samar lagi. Apa beza bonding dengan intermolecular forces? Ingat guys, bonding itu di dalam molekul. Okay, tetapi kalau intermolecular forces, it is between molecules, antara molekul. Jadi in this chapter 4.4 ni guys, so inilah apa yang saya akan ajar pada you all lah, berkaitan dengan apa disebut sebagai intermolecular forces. Okay, so now let's look at apa yang you guys akan belajar in 4.4 ni. Okay, the first part of 4.4a, so inilah apa yang you all akan belajar. Di mana yang pertama, saya akan explain sekali lagi apakah yang dimaksudkan dengan intermolecular forces. Okay, IMF lah singkatan ni, IMF, intermolecular forces. Okay, itu yang pertama guys. Ada yang kedua, kita akan tengok pula. Sebenarnya intermolecular forces ni guys, kita boleh pecahkan kepada two types. So there are two types of intermolecular forces. Ada dua jenis. So what are those two types? Kita ada yang pertama, van der Waals. Okay, van der Waals forces. And then second adalah hydrogen bonding. Hydrogen bonding kita guna singkatan HB.
Selalu kalau bahasa sekarang ni kan, HB ni orang selalu kaitkan dengan happy birthday kan. Kalau kita texting kan, nak cepat kita tulis HB kan. Tapi dalam kes ni HB bukan happy birthday guys. HB ni adalah merujuk kepada hydrogen bonding. Okay, and then guys, kalau kita tengok pula van der Waals ni pula boleh dipecahkan lagi kepada dua jenis. Dia sub kepada van der Waals ni. Dia ada dua. Okay, yang pertama kita ada dipole forces. Dan second, kita ada London forces ataupun also known as dispersion forces. Okay, cuma guys untuk lesson hari ini, saya takkan cover lah semua ni. So, I'm going to start with the first type of intermolecular forces dulu. Di mana untuk lesson hari ini, saya hanya akan fokus pada the first two ni guys. Dipole forces, London forces. So, untuk hydrogen bonding ini, insyaAllah, ini will be discussed in the next lesson. Jadi hari ini saya nak fokus pada dipole London forces. Okay guys Jadi ini apa yang kita, you guys akan diajar dululah di dalam this 4.4a. Okay, kita teruskanlah dengan 4.4a ni, right. So seperti mana yang saya dah bagi tahu tadi, kita tengok sekali lagi what is the definition of intermolecular forces. Right. So seperti mana as I told you awal-awal tadi kan. So intermolecular forces are attractive forces. Nampak tak? Attractive forces. Apa maksud attractive forces? Daya tarikan. Daya tarikan. Antara apa? Antara molekul. Kan? Daya tarikan antara molekul. So itu apa yang disebut sebagai intermolecular forces. Contohnya antara water molecule dengan water molecule yang lain ada intermolecular forces. Ataupun contoh lain, for example, apa-apalah. Maksudnya semua molecules kan, guys, semua molecule, semua substance, semua compounds wujud this intermolecular forces. Sebab apa tahu guys, kalau kita tengok, sebab itulah compounds ataupun substances ni ada yang wujud sebagai keadaan solid, nampak tak? Ada yang wujud dalam keadaan liquid dan ada juga yang wujud dalam keadaan gases. Sebab apa? Sebab apa ada fasa yang berbeza ni? Okay, sebab these phases actually ditentukan oleh these intermolecular forces. Sebab apa tahu? Sebab intermolecular forces ni guys, kalau you guys nak tahu, kenapa kita kena ambil tahu tentang intermolecular forces ni? Because intermolecular forces inilah which are responsible, yang bertanggungjawab terhadap physical properties of molecular compound. Okay, so bila kita sebut physical properties kan, apa contoh dia? Contohnya macam boiling point, takat didih, melting point, takat lebur kan, melting point, takat lebur, dan juga solubility, keterlarutan. Guys, these three properties sangat bergantung kepada intermolecular forces. Contohnya, kalau compound itu mempunyai stronger intermolecular forces, boiling point dia akan tinggi. Tapi kalau dia mempunyai weaker ataupun intermolecular forces yang lemah, sesama molekul dia akan mempunyai lower boiling point, lower melting point. Okay, itu yang pertama, berkaitan dengan boiling point dan melting point. Dan intermolecular forces ni juga guys, dia juga akan mempengaruhi keterlarutan. Contohnya, for example, katalah kita ambil contoh apa? Let's say kita ada ethanol, alkohol kan, ethanol which is an alcohol, kita ada water, air. So kalau kita mix ethanol dengan water, adakah ethanol akan soluble in water? Jadi sekarang ni untuk menjawab persoalan ini, whether ethanol akan larut atau tidak dalam air, dia akan bergantung kepada intermolecular forces. Sebab apa? Sebab untuk suatu bahan ataupun untuk suatu compound itu, untuk substance itu, untuk larut dalam air for example, kedua-dua solute dan juga solvent itu, dia mesti boleh wujud this intermolecular forces. Sebab kalau tak ada intermolecular forces yang berlaku, so dia tak akan larut. Nampak tak? Sebab itu dalam kes ini guys, kita boleh katakan dekat sini, intermolecular forces lah menjadi, kita katakan sebagai penyebab utama kepada tinggi rendah boiling point ataupun melting point, ataupun senang atau susah untuk suatu bahan itu larut di dalam pelarut. Okay, so that's why inilah apa yang saya akan tekankanlah dalam this lesson berkaitan dengan macam mana intermolecular forces ini nanti akan mempengaruhi this physical properties. Okay, saya tunjuk contoh lah. Let's look at a few examples here. Okay, ini saya rasa semua orang dah familiar kan.
Air, guys, water. Okay, water boils at, kalau at normal condition, berapa boiling point air, guys? Air. Air boils pada berapa suhu dia? 100 degree. One apa? 100 degree Celsius. Yes, 100 degree Celsius. Nampak tak guys? At normal condition. At normal condition ni maksudnya pada atmospheric pressure sekarang ni lah, pada 1 atm. Maksudnya air akan mendidih pada 100 darjah Celsius. Okey, maksudnya ini untuk air lah. Tapi guys, katakanlah kalau kita ada substance lain, kita ada benda lain. Contohnya kita ada ethanol. Ethanol guys, walaupun kita boil daripada normal condition juga, tetapi guys tengok kalau kita bandingkan dengan water, ethanol dia akan boil pada suhu 78.37 degree Celsius. Nampak tak? Pada condition yang sama, tetapi kenapa ethanol boils pada lower boiling point, tetapi water boils at higher temperature ataupun at higher boiling point. Jadi inilah dikatakan penyebab dia guys adalah intermolecular forces tadi. Jadi kalau secara umum lah, nanti baru kita akan pergi secara spesifik lah. Jadi secara umumnya kat sini guys, nampak tak? Apabila suatu bahan itu, dia punya substance itu, dia punya intermolecular forces dia kuat, that's why dia akan mempengaruhi boiling point. Because you guys pun faham kan, apa berlaku bila sesuatu liquid itu starts to boil, maksudnya daripada liquid phase, dia dah mula tukar jadi gaseous phases kan. Maksudnya daripada molekul-molekul dalam keadaan liquid dah mula escape keluar sebagai vapor. Jadi sekarang ni guys, sekiranya air boils pada 100 degree Celsius, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan intermolecular forces yang wujud di dalam liquid water tadi ataupun di antara molekul-molekul air tadi di dalam keadaan liquid adalah sangat kuat. So bila sangat kuat, untuk nak pisahkan this liquid water molecules tadi supaya dia escape keluar sebagai vapor, memerlukan tenaga yang tinggi. Sebab itu air boils pada higher temperature than ethanol. Ethanol on the other hand, as strong as intermolecular forces dalam air. Sebab tu ethanol akan boils at lower temperature berbanding air. Maksudnya dia ada kaitan dengan intermolecular forces tadi. So inilah nanti kita akan tengoklah sekali lagi tentang macam mana sebenarnya dikatakan how intermolecular forces affects this boiling point. Okay guys, ini contoh yang pertama lah. Contoh yang kedua kan, ini pun saya rasa saya tunjuk ni semua orang pernah mengalami benda ni. Pernah tak guys buat benda ni? Dicampur minyak dengan air. Kan, oil you mix with water. You stir lah, you kacau mixture itu, ataupun kalau you letak dalam botol, you shake botol tu ke, macam mana pun tetap oil and water do not mix. Sebab apa? Sebab oil, minyak is not soluble in water. Kenapa? Sebab minyak dengan air, minyak dia tidak akan wujud intermolecular forces antara oil dengan water. Sebab tu minyak tak larut dalam air. Sebab tu dalam kes ini guys, satu lagi kita katakan intermolecular forces ni juga menjadi penyebab kepada keterlarutan sesuatu bahan. Ini juga salah satu ni lah yang kita akan bincangkan kemudian. Nampak tak? Jadi secara umum lah saya tunjukkan sebagai satu overview dulu kepada you all. Okay, guys, nampak sebab tu penting dekat sini untuk kita tahu tentang this intermolecular forces. Right, so tadi saya dah tunjukkan kan, types of intermolecular forces ada dua. Okay, there are two types of intermolecular forces. So the first type is van der Waals forces. Okay, and this van der Waals forces guys can be kita katakan categorized kepada dua. Kita boleh kategorikan kepada dua pula. Yang pertama, kita akan ada dipole forces. Okay. Dan yang kedua kita akan ada dipole forces. Dipole ni apa guys? Itu dipole. Kalau bahasa Melayunya dui kutub. Dui kutub.
pole. Apa maksud dipole? Kenapa ada dua kutub ni? Maksudnya ada positive pole, negative pole. Okay guys, saya nak tanya, molekul apa yang ada positive pole dan negative pole ini? Molekul apa? Molekul yang polar. Guys, molekul polar ataupun polar molekul. Polar molekul kan dia akan berlaku dipole lah. Dia dipole lah sebenarnya. Okay. Contoh let's look at one example here. Okay guys, HCl. Ingat lagi tak HCl? Kalau kita draw Lewis structure of HCl. Nampak guys Lewis structure of HCl. Okay. So sekarang kita tahu kan between chlorine dengan hydrogen, guys, chlorine dengan hydrogen, kita tahu chlorine is more electronegative than hydrogen. So bila chlorine hydrogen, apa akan berlaku? Maksudnya bila walaupun kita tahu kan terbentuk through sharing of electrons kan. But since guys C2 dipole. It is called a dipole. Ataupun guys nak lebih tepat lagi, ini dikenali sebagai permanent dipole. Permanent. Kan permanent means kekal. Okey, kenapa digunakan istilah permanent dipole? Sebab contohnya macam HCl ni kan guys. HCl ni kalau kita tengok hari ni dia dipole, esok pun dia dipole, lusa pun dia dipole, minggu depan pun dia dipole, tahun depan pun dia dipole, 100 tahun akan datang pun dipole, sampai bila-bila insya-Allah dia adalah dipole. Itu masuk permanent dipole. Sebab nanti guys bila kita bincang London forces, you guys akan jumpa ada dua lagi jenis dipole. Itu dipole yang lain itu kejap lagi. Okey, jadi sekarang kita tahu HCl is a permanent dipole. Maksudnya dia sampai bila-bila dia adalah dipole. Okey, sebab dia adalah polar molecule. Polar molecule dia akan sentiasa dipole lah. Dia always dia akan jadi dipole. Okey, dan saya sebut dia polar kan. Okey, kenapa dia polar? Sebab since adanya perbezaan electronegativity tadi guys. So ingat lagi tak polar arrow? So polar arrow akan pointing towards mana? Polar arrow akan pointing towards chlorine. Sebab chlorine is more electronegative. So ini menjadikan apa guys? So ini menjadikan the resultant dipole moment is not equal to zero kan? Apa tak? It's not equal to zero. That's why the molecule of HCl, hydrogen chloride here adalah polar molecule. And all polar molecule adalah permanent dipole. Okay. So sekarang ni apa yang dikatakan dipole-dipole forces ini? So dipole-dipole forces dia macam ni tau. Okay, sekarang kita tahu kan? Sekejap saya padam dulu ni. Okay, sekarang kalau kita balik semula pada HCl kat sini, sekarang kita tahu this H partially positive. Kan? This Cl partially negative. Okay guys, katakanlah ada lagi HCl molekul yang lain berdekatan. Nampak tak? So this H is partially positive, samalah sebab dia pun dipole juga kan. Ni pun partially negative. Jadi sekarang nampak this Cl partially negative. This H of another molecule of HCl partially positive. Guys, negatif dengan positif kalau berdekatan apa berlaku? What will happen? Menarik. Negatif dengan positif kalau berdekatan apa jadi? Apa jadi? Dia akan attract. Akan wujud attraction. Kan akan wujudnya daya tarikan. Kan bila positif dengan negatif berdekatan dia akan ada attraction. Dia akan ada attraction. And this attraction guys, inilah yang disebut sebagai dipole forces. Okay? So clear everyone tak apa, sekejap lagi saya akan cerita sekali lagi tentang dipole forces. Ini saya bagi gambaran awal dulu. Okay? So ini dipole forces. Okay. Contoh yang kedua. Okay, bukan contoh yang kedua. Kategori yang kedua untuk van der Waals forces ini guys adalah yang dikenali sebagai London ataupun dispersion forces. Saya tahu ada yang mula tanya, kenapa nama dia London? Kan adakah disebabkan oleh daya tarikan ni dijumpai di London ke? Nanti saya akan ceritakan kenapa namanya London forces. Okay guys, kita tengok pula London forces. Okay, London forces pula, dia macam ni tau. Kita tahu ada molekul yang polar. So kalau molekul yang polar tak ada masalah, dia akan wujudnya dipole forces ini. Akan ada dipole forces. Tapi guys, kena ingat, tak semua molekul dalam dunia ini adalah polar molekul. Kan?
ada molekul yang tidak polar ataupun yang kita sebut sebagai non-polar molecules. So guys, kalau molekul itu polar, kita boleh terima benda ni. Maksudnya kita tahu ada attraction itu disebabkan oleh oppositely charged tadi. Kan, opposite pole tadi. Sebab tu ada attraction. Tetapi kalau kita tengok pula, kalau molekul itu tidak polar, kan kalau molekul itu tak polar, macam mana secara rasionalnya, macam mana boleh ada attraction antara molekul yang tidak polar? Kan? Kalau kita fikir rasionalnya macam itulah. Kan kalau dipole-dipole tadi kita boleh terima, tak ada masalah, kita boleh terima benda ni. Kita tahu sebab adanya perbezaan pole tadi, negatif pole dan juga positif pole. Tapi kalau molekul yang tidak polar, macam mana boleh wujudnya attraction? Okay, nampak macam tak logik kan guys kan? Tetapi sebenarnya guys, hakikatnya antara non-polar molekul juga ada attraction. Ada attraction guys, jangan kata tak ada. And this attraction, so itu yang kita sebut sebagai London forces ataupun dispersion forces. Contohnya apa tahu? Contohnya dekat sini saya gunakan contoh argon. Argon ni kalau sebut argon semua dah tergambar dalam kepala. Argon adalah noble gas. Noble gas guys. Noble gas yang kita belajar sebelum ni kan. Noble gas ni secara ni kita tahu dia adalah dia inert kan. So inert. So macam mana dia boleh wujud attraction antara argon dengan argon yang lain? Contohnya kan, macam mana boleh ada attraction kan? Tapi sebenarnya ada attraction guys. And this attraction itu yang dikenali sebagai London forces. Okay, tak apa. Ini pun sekejap lagi saya akan detailkan dengan lebih terperinci tentang London forces. Okay, so this is the first type guys, van der Waals forces. Jadi ingat bila sebut van der Waals forces, you guys kena ingat dua benda ni. Dipole-dipole forces, London forces. Okay, yang kedua kita ada hydrogen bonding. Ini saya akan cover next lesson bukan hari ni. Nanti saya akan ceritakan lebih detail lah dalam next lesson. Okay, contohnya kita ada water. Okay, dengan ethanol. Methanol. Methanol. Guys, kalau you guys nak tahu antara methanol dengan air akan ada boleh wujud attraction, akan ada attraction. And this attraction itu yang disebut sebagai hydrogen bonding. Kenapa, mengapa dan bagaimana, itu saya akan cerita dalam next lesson. Saya tak sentuh lagi hari tentang hydrogen bond. So kita simpan dulu, nanti next lesson baru saya akan ceritakan dengan lebih detail. Okay, jadi hari ini saya nak fokus pada yang dua ni guys. Dipole-dipole forces, London forces. So kita mulakan dulu dengan dipole-dipole forces. Alright, so tadi saya dah sentuh sedikit kan. So apa itu dipole-dipole forces? So dipole-dipole forces adalah attractive forces between polar molecules. Polar molecules. Kalau molekul itu tidak polar ataupun non-polar molecule, tak wujud tau ni guys, dipole-dipole ni. Jadi dipole-dipole forces hanya akan wujud di kalangan polar molecule sahaja. Right, seterusnya. Okay, kita nak tengok macam mana terbentuknya this dipole-dipole forces. Okay, and kalau you guys tengok you punya soalan tutorial, sila buka sekarang you punya soalan tutorial. Soalan tutorial 4.4. Okay, semua dah buka you punya soalan tutorial. Okay guys, kalau you guys tengok sebelum saya teruskan dengan soalan tutorial 4.4 ni, okay, kalau you guys perasan you punya tutorial 4.4 ni sebenarnya digabungkan dengan 4.5. Dia dah gabungkan sekali sebab 4.5 itu sebenarnya sikit je, tak banyak you guys akan belajar. Itu tentang metallic bonding, tak banyak sangat. So that's why digabungkan di dalam satu set soalan lah, 4.4 and 4.5. Okay, so right now saya nak you guys tengok pada question 1A. Okay, let's look at question 1A. Apa soalan dia? Nampak tak kat situ? How do polar molecules attract each other? Macam mana contohnya kita ada dua molekul yang polar, macam mana dua molekul yang polar ni boleh attracted to each other? So apa yang kita bincang tadi, macam mana dia boleh attracted to each other? Disebabkan oleh inilah dia guys. So macam mana dia boleh attract to each other? Because the positive pole of one polar molecule attracted to the negative pole of another polar molecule. So that is how these dipole-dipole forces arise ataupun
wujud ataupun berlakunya this daya tarikan dui kutub ini. Gas ni dipole forces. Okay, here sekali lagi saya menggunakan contoh hydrogen chloride. Jadi sekarang kita tahu kan, hydrogen chloride is a polar molecule. Okay, it's a polar molecule. Kita tahu contohnya the first hydrogen chloride kat situ, dia punya H adalah partially positive and then dekat chlorine itulah partially negative. And another molecule of hydrogen chloride pun sama. H adalah partially positive, chlorine adalah partially negative. Jadi bila these two molecules berdekatan, so apa akan berlaku? So the negative pole, okay, the negative pole of chlorine of another HCl molecule akan attracted to mana? To the positive pole of H of another hydrogen chloride molecule. And this attraction guys, ini, okay, so inilah yang disebut sebagai dipole forces. Okay, untuk perbincangan kita dalam lesson ni guys, untuk dipole forces ni, saya guna short form ni sajalah. Saya ringkaskan sebagai DD. Jadi kalau guys jumpa DD ni maksud dipole forces lah. Tapi guys dalam exam, jangan tulis DD, tulis penuh. Dipole forces. Ini sebab saya nak memudahkan kita punya proses perbincangan, saya gunakan short form DD saja. Okay, so DD ni stands for dipole forces, bukan DD and friends. Okay, right. So guys, inilah dia yang dikatakan dipole forces. Normally dipole forces ni biasanya you guys lebih senang nak faham. Dia yang agak rumit sikit, agak complicated sikit, yang biasa student kadang-kadang susah juga dia nak memahami adalah yang kedua ini. Apa? London forces. London forces, guys. Okay, so that's why untuk penerangan tentang London forces ini guys, saya nak you guys please pay attention. Okay, pay attention betul-betul apa yang saya akan explain pada you all ni. Okay, so, saya takut nanti bila you guys tak pay attention betul-betul, takut nanti you lost, you tak boleh nak tangkap apa sebenarnya yang dikatakan London forces ini. Right, okay guys, so ready semua So kita tengok pula yang kedua, apa yang disebut sebagai London forces. Okay, so London forces guys results from apa tahu? Instantaneous dipole dan induced dipole. Remember saya dah cakap tadi kan? Tadi yang pertama, you guys telah diperkenalkan dengan permanent dipole. Ingat all polar molecules are permanent dipole. Itu yang pertama, dipole yang pertama. So sekarang ni kita ada dua lagi dipole. Kita ada instantaneous dipole. Bukan insta-famous, instantaneous. Instantaneous dipole dan juga induced dipole. So apa beza antara dua ni? Instantaneous dipole dan juga induced dipole. Okay, so to explain this, saya nak gunakan satu contoh kat sini. Right, guys, so katakanlah right now, kita ada suatu molekul. Okay, kita ada suatu molekul di mana dia adalah non-polar molekul. Contohnya, dia apa contoh molekul yang non-polar? For example macam iodine, I2 kan, Br2, apa lagi? Molekul-molekul yang non-polar ini. Okay, so molekul yang non-polar ini guys, kalau kita tengoklah secara logiknya, dia tak ada, dia apa kita katakan, dia tak seperti HCl. Sebab HCl for example, dia memang always wujud sebagai dipole. Tapi macam mana pula kalau molekul itu bukan polar kan? Jadi macam mana attraction itu akan berlaku? Okay, so kejap lagi saya akan terangkan tentang benda itulah. Okay, and then sikit lagi tentang London forces ni guys. Guys kena ingat London forces dia bukanlah suatu kita katakan a strong intermolecular forces. These forces are weak, lemah. Okay, tetapi dia wujud, ni saya nak highlightkan kat sini. Guys, remember, London forces exist in any particles. Semua partikel ada di London forces. Name it, apa? Non-polar molecule ke, polar molecule ke, ion, metal, compound, substance, apa lagi? Semualah, semua. Any particles ada di London forces. Termasuklah guys, polar molecule tadi. Nampak tak? Polar molecule, nampak polar molecule, dia bukan setakat ada London forces. Sebab London forces kan dia wujud dalam semua. Cuma kalau polar molecule ni, dia ada London forces dan dia juga ada additional dipole forces tadi.
Dia package lah, it comes in kita katakan 2 in 1. 2 dalam 1. Dia ada London forces, dia ada dipole forces. Tapi kalau non-polar molecule, dia cuma ada London forces saja yang wujud. Okay? Dan senang cerita macam lah guys, London forces ini wujud di dalam semua particles. Jangan bertanya, sir, semua tu yang mana? Semua lah. Kan semua. Semua. Molekul ke, Saya nak tanya. Substance, compound, semua guys. Semua ada wujudnya this London forces. Okay. Saya nak tanya. Yes. Kalau macam dia kata result from instantaneous dipole in this dipole tu, it means like dia punya attraction tu sekejap je lah. Jadi saya cerita. Ni sekejap lagi. Saya ada satu ni saya akan explain lepas ni. Ni saya bagi overview dulu tentang London forces. I will answer that question sekejap lagi. Boleh? Okay, sekejap. Right. And then yang ketiga guys, tentang London forces ini, so dia juga dikenali sebagai dispersion forces. Disperse, dari perkataan disperse. Dispersion of apa? Dispersion of electron sebenarnya. Sebab tu untuk menjawab soalan tadi kan, sebab dia tanya apa maksud instantaneous dipole tu? Yes. Nama lain bagi instantaneous dipole ini adalah temporary dipole. Sebab tu kalau kita tengok dia dikenali sebagai instantaneous dipole. Sebab apa? Sebab dia macam ni tau. Dia kejap dia boleh jadi dipole, lepas tu dia tak dipole, lepas tu dia boleh jadi dipole balik, lepas tu tak jadi dipole semula. Itu maksud instantaneous dipole. Dan kenapa jadi macam ni? Itulah dia nanti sekejap ni saya akan ceritakan kenapa dia boleh jadi instantaneous dipole ini. Dan apa pula yang dimaksudkan dengan induced dipole. Okay? Sebelum tu saya nak ceritakan juga guys kenapa dia dikenali sebagai London forces. Kalian nak tahu kan kenapa namanya adalah London forces. Kadang-kadang ramai yang salah faham. Dia kata London forces ni adakah dia ditemui di London ke kan? No, actually guys, London ini adalah surname. Okay, surname of a professor yang berasal daripada Jerman, dan he was a physicist juga, seorang ahli fizik juga, dan nama tokoh ini di sebalik yang memperkenalkan kita tentang London forces ini adalah Mr. Fritz Wolfgang London. Inilah orangnya guys. The man behind this London forces. Actually the name London itself was named after his name lah. Dinamakan sepenuh nama dia sebenarnya. Okay, jadi bukan sebab kota London in fact Mr. London ni bukan daripada London pun, dia daripada Jerman. Okay, right, tu sedikitlah tentang London forces. Okay, ini saya nak explain. Okay, yang tadi kan ada instantaneous dipole, ada induced dipole, dan ada yang tanya macam mana dia sekejap dipole yang bersifat temporary ke macam mana kan. Okay, dia macam ni tau guys, untuk nak explain this, saya akan gunakan, kalau you guys tengok, cuba you guys tengok question 1B of your tutorial. Okay, tengok question 1B, tutorial 4.4, question 1B. Okay, cuba kita baca soalan tu. Explain how London dispersion forces are formed between non-polar molecules. Ini kita nak tengok ni guys, nampak? Kalau kita fikir logik tadi kan, kalau non-polar molecule, macam mana non-polar molecule boleh ada attraction forces? Kan, kalau dia polar, tak ada masalah. Polar kita boleh, apa istilah you ask guna sekarang ni, kita boleh brain. Kita boleh brain benda tu. Tetapi kalau non-polar ni kan, macam mana Macam mana non-polar ni boleh ada attraction? Macam mana pula boleh wujud London dispersion forces ini? Itulah yang saya nak explain ni, guys. Okay, so kita tengok macam mana kita nak explain benda ni. Okay, so to explain this, inilah saya gunakan satu contoh umum lah. Ini bukan, saya tak merujuk kepada any specific molecule. Saya gunakan satu contoh secara umum je. Okay guys, katakanlah let's say kita ada satu molecule. Okay, satu sampel of molecule lah. Okay, satu sampel of molecule, and setiap molecule tersebut, setiap sampel of molecule tersebut, katakanlah dia ada 2 electrons. Saya tak nak guna banyak-banyak lah, saya guna 2 elektron je cukup. Nanti kalau banyak-banyak kan juga pening pula. Okay, kalau dia ada 2 electrons. Okay guys, you guys ingat lagi tak? Electrons ni, dekat dalam satu molekul, elektron ni berada dekat mana? Elektron berada dekat mana guys? Dekat luar. Dekat luar. Luar mana? Luar pintu, luar bilik. Dekat mana? Dekat luar. Dekat luar tu nampak macam terlalu apa?
terlalu ni sangat. Lebih spesifik dekat mana? Dalam start dengan O apa? Dalam orbit. Bukan orbit, orbital. Orbit tu cerita Bohr model tu kan. Bohr model kan kita dah tak guna lagi Bohr model sebab ada limitation. Ingat lagi kan limitation of Bohr model. Jadi elektron berada dalam orbital. Dan orbital ini pula kita gambarkan orbital is like cloud, macam awan. Okay? Dan elektron ni juga dia tidak berada pada fixed position. Dia sentiasa move around, dia sentiasa bergerak, dia sentiasa disperse. Itu maksud disperse tu. Dia scattered. Maksudnya it could be anywhere within the orbital. Kan? Selagi mana dalam orbital, dia boleh berada di mana-mana tapi di dalam orbital itu. Okey, nampak tak? Jadi sekarang ni katakanlah kita ada suatu molekul and this molecule dia ada 2 electrons. Okey, dia ada 2 electrons. Dan apa berlaku since kita katakan electrons ini sentiasa move around, sentiasa bergerak. So katakanlah guys, at one instant, what happened, these 2 electrons, dia bergerak macam ni tau. Ni, and then satu lagi dia bergerak ke sini. Okay, apa you guys nampak dekat sini? Apa you guys nampak kat sini? Okay, tadi asalnya, kedudukan dia macam ni. Bila kedudukan macam ni, apa kita nampak? Sebelah kiri, sebelah kanan, taburan elektron adalah sama. Kan, taburan elektron adalah sama, that's why dia non-polar. Kan, dia bukan non-polar, dia akan jadi bukan pole, bukan dipole. It is not a dipole kan, bukan dipole. Okay, tetapi pada sesuatu ketika bila elektron ni, the motion of electrons bergerak one-sided macam ni guys. Dia one-sided macam ni. Apa jadi? Kita akan dapati kawasan di sebelah kiri molekul ini akan jadi apa guys? Akan jadi kaya dengan elektron. Nampak tak? Kawasan di sebelah kanan molekul jadi kurang elektron. Jadi wujudnya ketidakseimbangan taburan elektron di dalam molekul tersebut. Nampak tak? So apa jadi? Kawasan yang di mana elektron itu banyak bertumpu sebelah kiri itu akan jadi apa? Akan jadi kaya dengan elektron. So bila kaya dengan elektron, kawasan dekat sebelah kiri akan jadi partially negative. Kan? Partially negative. Dan kawasan sebelah kanan ini akan jadi apa guys? Dia akan jadi partially positive. So nampak tak berlaku apa kat sini? Asalnya this molecule is not a dipole. It's not a dipole, tetapi disebabkan oleh the motion of electrons tadi menjadikan dia dipole. Tapi you guys jangan salah faham. This dipole adalah dipole yang bersifat temporary. Temporary means sekejap je dia punya jangka hayat dia. Kadang-kadang you guys tak sempat nak kelip mata, dia dah bukan dipole balik. Tapi adakah bermaksud lepas tu dia tak boleh jadi dipole? Dia boleh jadi dipole balik semula apabila elektron dia bergerak tak sekata lagi. Sebab apa? Sebab elektron dia kan sentiasa move around kan. So that's why this dipole dia berbeza dengan permanent dipole. Permanent dipole contohnya macam HCl memang sampai bila-bila pun dia dipole. Tetapi this kind of dipole guys, inilah yang dikenali sebagai instantaneous dipole. Yang tadi ada yang bertanya tadi kan, instantaneous dipole ataupun also known as temporary dipole. Kenapa temporary? Sebab bila the motion of electrons dah bukan lagi one-sided, dia bergerak ke tempat lain pula, so ini dah bukan lagi dipole. Okay, itu maksud instantaneous dipole. Okay, clear everyone Right. And then, guys, kalau kita ada sampel of molecule ini, takkan dalam sampel molekul ni ada satu molekul kan? Ada banyak kan molekul kan? Dan kita tahu molekul-molekul ini dia akan sentiasa bergerak kan? So, andai kata pula guys, tiba-tiba ada molekul yang sama bergerak berdekatan dengan this instantaneous dipole. Apa akan berlaku? Siapa boleh beritahu kat saya? Apa akan berlaku? Andai kata ada molekul yang lain bergerak berdekatan dengan this instantaneous dipole. Dia akan attract juga. Apa? Ulang balik, tak dengar. Dia akan attract. Dia akan attract. Okay, sebelum attract. Guys, sebelum attract, dia macam ni tau.
betul dia akan berlaku attraction, tapi sebenarnya untuk berlaku attraction mesti ada sebab untuk dia berlaku attraction. You guys mana boleh tertarik pada sesuatu tanpa sebab? Contoh you guys tertarik pada this model kereta. Kenapa you guys suka kereta itu? Ada sebab dia. Kan? Ataupun kenapa you guys suka sesuatu lah, mesti ada sebab kan. Jadi dalam kes ni, you guys tak boleh kata dia akan attracted. Kenapa dia attracted? Itu yang kita nak tengok dulu. Why dia akan attracted to this instantaneous dipole. Sedangkan ini non-polar ni. Ini bukan dipole. Apa tak? Asalnya dia bukan dipole. Tapi guys tengok apa yang berlaku apabila this molecule yang lain berdekatan. Ingat guys, syarat untuk London forces ini berlaku, the molecules must be in close proximity. Ataupun kita katakan molekul itu mesti berdekatan. Sebab London forces ni dia tak boleh jarak jauh. Dia tak boleh satu molekul dekat let's say hujung sini, satu molekul dekat hujung sana, tak boleh. Dia mesti berdekatan, baru London forces ini akan arise. Kenapa? Inilah saya nak cerita kenapa. Okay, dia macam ni. Sekarang ni bila suatu molekul yang lain pula kan bergerak berdekatan dengan this instantaneous dipole, nampak asalnya dia bukan dipole. Tetapi apa berlaku disebabkan oleh dekat instantaneous dipole ini, dekat sini jadi ini adalah partially positif kan. Sebelah sini partially positif, apa yang berlaku, this instantaneous dipole akan induce this molecule untuk jadi dipole. Nampak tak? Jadi bila sebelah sini dari positif, apa akan jadi tahu guys? Kedua-dua electrons di dalam this molecule akan pergi ke sebelah kiri. Sebab apa? Sebab elektron kan negatively charged. Ini kan positif. So dia akan berlaku attraction, dia akan tertarik kepada positive pole tu. Jadi apa yang berlaku dekat sini guys? Asalnya ini bukan dipole. Tetapi bila dia berdekatan dengan instantaneous dipole, see apa jadi guys? Dia juga jadi dipole. Nampak? Dia juga jadi dipole. Tetapi this second dipole bukan instantaneous dipole. This second dipole ini dia dikenali sebagai induced dipole. Ini saya kata dipole yang ketiga tadi. Induced. Induced means dipole yang teraruh. You guys belajar fizik kan? Aruhan kan? Aruhan. Dalam masa SPM dulu kan? Teraruh. Maksudnya this dipole wujud apabila dia berdekatan dengan instantaneous dipole. Maksudnya instantaneous dipole itulah yang menyebabkan dia jadi dipole. Okey. Nampak jadi sekarang kita ada instantaneous dipole, kita ada induced dipole. Okey, dan ini partially positif. So ini partially negatif, maka akan berlaku apa? Guys, positif dengan negatif, opposite pole. Akan ada attraction. Kan? Akan ada attraction. So this attraction, so itulah dia apa disebut sebagai London forces. Okey, jadi sekali lagi saya ulang baliklah Jadi ingat yang pertama, ingat guys, when molecules are very close to each other, ingat itu syarat dia. Molekul mesti berdekatan. Kalau jauh-jauh tak boleh. London forces ni dia mesti nak wujud London forces, the molecules must be close enough. Okay, to each other. So apa berlaku? The London forces akan become significant. Kenapa? Because of the kesan daripada repulsion of electrons tadilah to one another. Okay, and then kalau tengok dekat sini, disebabkan oleh the motion of electrons tadi in one atom, maka terhasillah instantaneous dipole kan. Dan apa this instantaneous dipole akan buat? Dia akan influence the motion of electrons in the neighboring molecule ataupun the neighboring atom. So that's why terhasilnya pula induced dipole. And since instantaneous dipole is a dipole, induced dipole juga is a dipole, so maka dekat sini wujud attraction. And this attraction guys, so inilah what we call as London forces. So tuan-tuan dan puan-puan, so itulah dia bagaimanakah terhasilnya ataupun terbentuknya this so-called London forces walaupun molekul tersebut bukan polar molekul. Okay, so clear tak semua orang? Boleh Okey, dan tadi mungkin ada yang tanya tadi tu kan. So bila kita sebut temporary ni guys, dia macam ni tau. Nanti apabila instantaneous dipole ni dia dah bukan lagi dipole, so London forces dia tak ada lah. Mungkin induced dipole ni pula dia akan apa? Dia akan form London forces dengan molekul yang lain.
Dia macam itulah guys, dia kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Sebab apa? Sebab disebabkan oleh motion of electrons tadi. Okay, so itulah dikatakan London forces guys. Right, so kita dah tengok dua benda Yang pertama tadi kita dah tengok tentang dipole forces, and this is the second lah, apa disebut sebagai London forces. Okay, so guys kita teruskan dengan question 1C. Soalan yang seterusnya dalam tutorial 4.4. Okay, tengok soalan dia apa? Name the type of van der Waals forces. So maksudnya bila type of van der Waals forces ada dua lah, sama ada London forces atau dipole forces kan. Okay, that exist between molecules for each of the following species. Alright, so yang pertama given to you here adalah iodine. Okay guys, so macam mana ni? Kita nak tentukan apakah type of van der Waals forces yang wujud antara iodine dengan iodine molekul yang lain. So what do you guys think? London forces. Okay, kenapa kata London forces? Sebab dia non-polar. Betul. Okay. Jadi sekarang sebenarnya macam tahu guys, untuk nak selesaikan soalan ini, nak menentukan sama ada nak menentukan jenis van der Waals forces yang arise di dalam molekul yang diberi kepada kita ni, dia punya faktor yang kita kena tengok adalah polarity of molecule. Okay, the polarity of molecule. Sekarang ni ingat tau, kalau molekul itu polar, dia akan ada dua. Dia akan ada London forces dan dipole. Kenapa saya kata ada dua? Sebab London forces ni guys, dia wujud dalam semua. Ingat London forces exist in all molecules. Dah semua, jangan tanya lagi lah. Semua yang mana? Semua. All molecules. Okay, tapi kalau molekul itu polar, dia akan ada additional dipole forces. Maksudnya dia ada tambahan lah. Selain dia ada London forces, dia juga akan wujud dipole forces. Okay, so dalam kes iodine, iodine non-polar. And iodine is a non-polar molecule. Okay, so saya harap by now sepatutnya semua dah tahu kenapa iodine non-polar. Jadi kan ingat lagi tak, sebenarnya untuk menentukan polarity ni guys, daripada mana? Daripada molecular shape ingat daripada molecular shape baru kita boleh tentukan polarity. Kan kalau you guys tengok dia punya flow dia, first daripada molecular formula. And then you guys tukar molecular formula kepada Lewis structure. And then daripada Lewis structure, kita apply Vesper theory, kita akan lukis molecular shape. Dan lepas you guys lukis molecular shape, daripada molecular shape itulah baru kita tentukan dia punya polarity, sama ada dia punya resultant dipole moment tu mu equals to 0 ataupun not equal to 0. So kalau equals to 0, dia adalah non-polar, not equal to 0, dia adalah polar kan. Okay, so once kita dah tahu dia punya polarity, sama ada polar ataupun non-polar, and then barulah kita tentukan apakah jenis van der Waals forces yang wujud. So in case of iodine, it is a non-polar molecule, so therefore the type of van der Waals forces exist between iodine molecules are London forces only. Okay guys, London forces only. Sebab dia bukan polar lah, it is a non-polar molecule. Okay, second, sulfur dioxide. So is sulfur dioxide polar or non-polar? Ini kalau you guys tak sure, kena lukis lah. Sulfur dioxide, polar ataupun non-polar? Polar. Betul So sulfur dioxide is a polar molecule. Okay, it's a polar molecule. So therefore, apakah jenis van der Waals yang wujud guys between sulfur dioxide molecules? Apakah type of van der Waals? Dipole. Dipole saja ke? Dipole dengan London forces. Yes, kena dua-dua tau. You tak boleh kata dipole saja. No, dia mesti dipole and London forces. Okay, so ini yang wujud dalam SO2. Okay, sebab kalau you guys tengok kenapa SO2 polar, nanti SO2 ni kalau kita draw dia punya molecular shape, you guys akan dapati SO2 ni bentuk molekul dia adalah band. Dia lah band shape, tetapi band shape yang ada satu lone pair tau.
Dia ada satu lone pair dan dia ada dua bonding pairs. Kita ada AB2E. Ingat lagi kan class of molecule AB2E. So itulah bentuknya adalah arrangement adalah trigonal planar, tetapi dia punya bentuk dia adalah band shape. So since sulfur dengan oksigen kan berbeza electronegativity dan kedua-dua bond moments itu do not cancel each other. So that's why kita akan dapati the whole molecule of SO2 is a polar molecule. Okay, and then H2S guys, hydrogen sulfide. Polar or non-polar? Hydrogen sulfide ni, kalau kita lukis, kan dia macam air sebenarnya hydrogen sulfide ni. Dia ada S, central atom, H, dia ada dua lone pair atas ke atas. Okay guys, ini polar ke non-polar? H2S. Nampak tak? H dengan S is more electronegative kan? So dia punya bond polar arrow akan towards S. Ini pun polar arrow akan towards S. Jadi resultant dipole moment ke mana? Resultant dipole moment dia ke atas. Jadi maksudnya mu is not equal to 0. So therefore guys, H2S is a polar molecule. Fine, it is a polar molecule. So bila polar molecule, so sama macam SO2 tadilah. Maksudnya the type of van der Waals forces exists adalah dipole-dipole and London forces. Okay, and then the last one, methane. Methane ini pula kalau kita draw, okay, dia akan berbentuk tetrahedral kan arrangement dia. Ni guys, methane. Polar ataupun non-polar? Non-polar. Okay, yes, so methane adalah non-polar molecule. It is a non-polar molecule. So therefore, the type of van der Waals forces exists. Maksudnya antara methane dengan methane molecules yang lain. So apa attraction forces yang memegang these methane molecules together adalah London forces only. Hanya London forces sahaja guys. Dipole-dipole tak ada sebab dia bukan it is not a permanent dipole sebab methane ni adalah suatu non-polar molecule. Alright, so kita teruskan seterusnya. Okay guys, so kita pergi pada the second part of this 4.4, kita pergi kepada 4.4b. Okay, so in this 4.4b, apa yang kita akan tengok pula seterusnya adalah we are going to look at what are the factors that influence the strength of van der Waals forces. Kita tengok apa faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan sesuatu van der Waals forces. Okay, biasanya benda ni kita akan apply kat mana tahu? Okay, contohnya macam ni. Katakanlah you diberi dua compound A and compound B. And then soalan biasanya akan tanya antara compound A dengan compound B, so which compound has higher boiling point, for example. Jadi kalau kita nak tahu mana satu mempunyai higher boiling point, kita kena tengok kepada which compound yang mempunyai stronger intermolecular forces. And then kita kena tengok pula lah. Contohnya katalah let's say you kata compound A. Compound A has higher boiling point. So kita tahu kalau compound A has higher boiling point, maksudnya compound A has stronger intermolecular forces. And ini yang kita nak tengok ni. Kenapa compound A itu mempunyai stronger intermolecular forces? And of course, nak menentukan how strong it is, ada factors that we need to consider. Okay, so inilah dia apa kita nak tengok seterusnya guys. Apa dalam case van der Waals, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan van der Waals forces ini. Alright, so basically saya nak start dulu dengan London forces lah. Sebab kita tahu sekarang ni London van der Waals ni kita boleh pecahkan kepada dua kan. Kita ada London forces dan juga dipole-dipole forces kan. So now let's look at London forces. So what are the factors that affect the strength of London forces ini? Okay, so basically these London forces guys, dia punya strength is influenced by two factors. Ada dua faktor yang utama. Yang pertama apa disebut sebagai polarizability. Jangan keliru tau, bukan polarity. Polarity is different So ini adalah polarizability. Bukan polarity. Okay, dan polarizability ini dia berkait rapat dengan size of molecule ataupun the molar mass of molecule.
Okay, nanti saya akan detailkan lagi. Ini saya tunjukkan dulu apakah faktor-faktor. Okay, this is the first factor. The second factor adalah what we call as molecular shape. Okay, molecular shape. Guys, jadi inilah dia two factors that affect the strength of London forces. And saya nak start dengan the first factor dulu. Apa yang disebut sebagai polarizability ni guys. Alright. Okay. Dan tadi saya dah bagi tahu kan, polarizability ini dia berkait rapat dengan molar mass. Okay, molar mass. Okay, kita tengok apa sebenarnya yang berlaku kat sini. Dia macam ni tau guys. The strength of London forces, kan, the strength of London forces increases, bertambah dengan apa tahu? With the increasing number of electrons. Okay, maksudnya kat sini, kalau suatu molekul itu bilangan elektron dia lagi banyak, apabila dia membentuk instantaneous dipole, for example, so of course dia punya dipole itu akan jadi sangat kaya, apa kita katakan dia punya apa ni, kutub tu, ataupun kita katakan dia punya dipole itu adalah lebih berkutub. Okay, lebih berkutub sebab the more electrons it has, okay, kita katakan dia akan lebih berkutub. Dan biasanya guys, kita akan gambarkan apa tahu? Molekul yang mempunyai banyak elektron ini mestilah molekul yang bersaiz besar kan? Kalau secara logiknya, mana ada molekul dia kecil tapi elektron dia banyak. Selalunya kalau elektron yang banyak ini, molekul itu mestilah bersaiz besar kan? Contohnya, kita tengok apa? Katalah kita compare antara iodine dengan bromin. Kan iodine dengan bromin, bromin lebih kecil daripada iodine. So of course iodine mempunyai more electrons berbanding dengan bromin. Nampak tak? So ataupun kita boleh katakan dia juga berkait rapat dengan molar mass. Sebab kalau saiz itu makin besar, mestilah molar mass pun makin besar, betul tak? Mana ada suatu molekul itu dia bersaiz kecil tapi molar mass dia besar. Biasanya kalau molar mass ini dia juga correlate dengan saiz. Maksudnya kalau saiz molekul itu besar, molar mass juga akan besar kan? Okey, jadi sekarang ni saya nak gunakan satu contoh ni guys. Neon dengan xenon. Neon dengan xenon. Sekarang kita tahu both of this, neon dengan xenon ini, kedua-dua adalah apa? Noble gases. Okay, noble gases. Cuma yang membezakan antara neon dan xenon ini yang adalah size kan? Kita tahu kalau kita move down group 18, neon dengan xenon, siapa lebih besar? Xenon lebih besar, betul tak? Xenon lebih besar daripada neon. So, dan kalau kita tengok pula pada bilangan electrons, xenon mempunyai more electrons than neon. Okay, xenon mempunyai more electron than neon. Okay, jadi sekarang ni guys, apa yang berlaku kalau kita tengok antara neon dengan xenon ni, nampak tak boiling point dia orang? See, neon dia punya boiling point 27.3 Kelvin. Tetapi xenon dia punya boiling point adalah 166.1 Kelvin. Nampak tak guys? Boiling point of xenon lebih tinggi daripada boiling point of neon. Dan kita dah bincang tadi kan? Tinggi rendah boiling point ini bergantung kepada the strength of intermolecular forces. So kalau molekul ataupun atom itu mempunyai stronger intermolecular forces yang sesama dia, so dia akan mempunyai higher boiling point. Sebab apa? Sebab nak memisahkan these atoms from this attraction memerlukan tenaga yang tinggi. Okay, sebab dia punya intermolecular forces dia kuat. So sekarang kalau kita compare between xenon dengan neon, kalau kita tengok pada boiling point, so ini dah jelas menunjukkan attraction forces di dalam xenon lebih kuat daripada attraction forces sesama di dalam neon, sesama neon lah, neon dengan neon yang lain. Okay, persoalannya sekarang, kenapa? Kan, kenapa macam ini? Itu yang saya nak ceritakan macam mana yang dikatakan ini sebenarnya berpunca daripada perbezaan molar mass tadi. Okay guys, dia macam ni tau. Dia macam ni. Okay, saya akan terangkan satu-satu. Okay, sekarang kalau kita tengok kan, antara xenon dengan neon, kalau in terms of molar mass, kita tahu xenon mempunyai higher ataupun kita katakan bigger molar mass than neon. Okay, jadi apa kaitan molar mass ni? Nampak tak? So, bila xenon mempunyai molar mass yang lebih besar daripada neon, kita boleh katakan antara neon dengan xenon, xenon mempunyai bigger size.
Kan, bigger size. Okay, size yang lebih besar. Okay, so bila size yang lebih besar guys, dalam kes ini, sebab ini adalah atom Kalau molekul, kita bayangkanlah kalau molekul itu bersaiz besar, of course bilangan atom dia lagi banyak kan, berbanding dengan kalau molekul itu bersaiz kecil. Tapi dalam kes ini, because I'm using atoms here sebagai example, so kita akan terus pergi pada number of electrons. Okay, so since xenon lebih besar daripada neon, so apa berlaku? Of course, xenon akan mempunyai more electrons berbanding dengan neon. Kan? Xenon akan mempunyai more electrons berbanding neon. So, bila xenon mempunyai more electrons berbanding dengan neon, you guys ingat tak lagi tadi, instantaneous dipole tadi? So, andai kata salah satu daripada atom xenon tadi jadi instantaneous dipole. And then salah satu daripada atom neon juga jadi instantaneous dipole. So kalau kita compare these two instantaneous dipole of xenon dengan neon, mana satu yang lebih berkutub? Yang lebih berkutub adalah xenon. Sebab apa? Sebab dia punya instantaneous dipole, elektron ni banyak. Of course dia punya kekutuban dia tu lebih tinggi berbanding dengan instantaneous dipole yang dihasilkan oleh neon. So guys, ini yang kita katakan, apa yang berlaku? Xenon mempunyai higher polarizability. Itu maksud polarizability. Polarizability ni guys adalah perkataan lain bagi ability untuk atom ataupun molekul itu jadi polarized. Nampak tak? Jadi sekarang ni kalau elektron dia lagi banyak, so bila dia membentuk instantaneous dipole, dia adalah lebih berkutub berbanding dengan spesies ataupun atom ataupun molekul yang mempunyai kurang elektron. So that's why in this case kita akan dapati between xenon dengan neon ini guys, polarizability of xenon is higher than neon. Okay, and since xenon tadi bila dia membentuk instantaneous dipole tadi, so dia adalah lebih berkutub daripada neon, so that's why bila berlakunya London forces guys, mana satu lebih kuat? Xenon lah dia punya London forces lebih kuat sebab dia adalah London forces yang wujud daripada attraction antara dua kutub yang sangat berkutub berbanding dengan neon. Kan? So that's why in this case, London forces in xenon, between xenon atoms ini adalah stronger than London forces yang wujud di kalangan neon atoms. So that's why in this case, since xenon mempunyai stronger London forces compared to neon, so that's why to break free these xenon atoms dan juga to break free these neon atoms daripada these so-called London forces ini, untuk xenon memerlukan higher energy berbanding dengan neon. So that's why guys, at the end of the day, apa kita akan dapati? Boiling point of xenon akan lebih tinggi daripada boiling point of neon. Okay, nampak tak? So that is how molar mass affected. Molar mass affect strength of London forces. Sebelum saya pergi second factor ni, ni contoh lah. Kalau you guys boleh tengok dekat sini, nampak? Kita ambil contoh, tadi saya explain tentang group 18 kan? Noble gases. Sekarang ni guys, cuba kita tengok dekat group 17. Contohnya nampak? Antara fluorine. Okay, tengok fluorine fluorine molecule. Nampak tak guys, dia punya molar mass berapa? Molar mass dia 38. Cuba you guys tengok dia punya boiling point. Negative 188 degree Celsius. Tapi kalau kita compare dengan bromine, nampak tak? Bromine, the molar mass is 160 guys. Gram per mole. Grams per mole. Maksudnya apa? Bromine molecule is bigger than fluorine. Nampak? Bila bromine molecule is bigger than chlorine, so dia akan mempengaruhi apa? Dia akan mempengaruhi boiling point dia, nampak? So bila bigger than fluorine, see? Boiling point of bromine, ini negatif tau. Negative 188. You guys boleh bayangkan tak? Negative 188 dah boil. Dah boil guys, negatif tau. Tapi kalau bromine molecule, dia akan start to boil apabila temperature reach 59 degree Celsius. Baru dia akan boil. Sebab apa? Sebab antara bromine dengan fluorine, London forces in bromine adalah lebih kuat berbanding dengan London forces di kalangan fluorine molecules. Sebab apa? Sebab fluorine dengan bromine,
bromine is much bigger than fluorine molecule. Itu dikatakan macam mana molar mass ini akan mempengaruhi how high or how low the boiling point. Sebab apa? Sebab dia akan mempengaruhi the strength of London forces tadi. Okay guys, kita pergi kepada the second factor. Okay, so untuk nak membincangkan second factor ini, saya nak gunakan dua contoh compound kat sini guys. So here I'm giving to you dua compounds. Yang pertama pentane. Semua kenal pentane kan? Which is a hydrocarbon, hydrocarbon. Pentane dan juga 2-methylbutane. Okay, guys, cuba tengok dua-dua compound ni guys. Apa yang guys perasan antara pentane dengan 2-methylbutane ini? Apa yang guys nampak dekat sini? Position. Position. Okay, position apa-apa. Itu organic chemistry lah tu kan. Okay, tak apa. Itulah position. Okay, maksudnya kalau kita tengok kan pentane dia ada 5 karbon. Kan 5 karbon dan kelima-lima karbon itu berada on the straight chain pada rantai lurus. Tetapi kalau kita tengok 2-methylbutane, dia punya straight chain ada 4 karbon and then dia ada satu branch tau. Dia ada satu branch, ada satu karbon. Tapi kalau guys tengok pentane dengan 2-methylbutane ini, kalau in terms of molecular formula, kan molecular formula, kedua-dua ini guys mempunyai molecular formula yang sama, C5H12. Kan C5H12. So kalau C5H12 maksud dia pentane dan 2-methylbutane ini mempunyai molar mass yang sama. Kan? So in this case guys, pentane dan juga 2-methylbutane, dua-dua ini adalah molar mass yang sama, which is 72.15 grams per mole. So guys, kalau dua-dua molar mass sama, sebab tadi yang kita bincang, kalau molar mass berbeza. Kan kalau molar mass berbeza, molekul yang molar mass besar, boiling point tinggi. Molekul yang molar mass dia rendah, boiling point dia rendah. Tapi dalam kes ini macam mana? Guys, macam mana ni? Kita ada dua molekul yang berbeza, tetapi mempunyai molar mass yang sama. So which one? Which compound has higher boiling point? Siapa boleh jawab soalan ni? 2-methylbutane tu lagi tinggi. Which one? 2-methylbutane. Okay. Kenapa jawab 2-methylbutane? Sebab dia ada branch. So sebab dia ada branch lah, boiling point dia tinggi yes. Okay, tak apa, kita tengok kejap lagi. Betul tak jawapan tu Okay. Jadi guys, actually untuk kita nak explain benda ni, kita kena consider the second factor. Remember tadi the first factor was molar mass kan? And then the second factor apa? Molecular shape. Actually to solve this problem, kita tak boleh consider the first factor. Sebab the first factor molar mass. Sekarang ni dua-dua molar mass sama. Okay, so kita tengok macam mana shape ini mempengaruhi boiling point ataupun mempengaruhi the strength of London forces. Okay guys, dia macam ni. For the case of non-polar substances, macam case tadilah pentane dengan 2-methylbutane kan, dua-dua non-polar. Dua-dua non-polar, dua-dua pula molar mass sama. Jadi dalam case yang macam ini, kita kena buat apa tahu? Kita kena consider surface area. Kan, luas permukaan molekul. Sebab apa? Sebab apa kita kena consider luas permukaan molekul? Sebab guys kena faham tau. Bila kita sebut attraction forces adalah daya tarikan antara molekul. Jadi kalau molekul itu mempunyai luas permukaan yang besar, maksudnya bila berlaku kontak, kan, bila berlaku kontak antara dua molekul, kawasan yang berlaku kontak itu banyak, besar, luas. So bila luas, of course attraction yang wujud adalah attraction yang sangat kuat. Okey, sebagai satu contoh lah tapi ini bukan contoh molekul tau, ini contoh lain. Okay, katakanlah guys sekarang semua orang tengok saya punya tangan ni, dua tangan saya ni, kan, my right hand dengan my left hand ni kan, kedua-dua tapak tangan saya ni. Okey guys, katakanlah tapi ni juga jangan buat lah, ni saya tunjuk contoh je. Please do not try this at home or anywhere else. Jangan cuba benda ni. Katakanlah you guys buat apa tau, ambil gam, sapu kat tangan sebelah kanan ni, tapak tangan sebelah kanan ni. Okay, and then tapak tangan sebelah kiri lekatkan macam ni dan biar gam tu kering. Okay, and then selepas dah kering, cuba kita tanggalkan. Apa kita akan rasa? Kita akan rasa menyesal.
Kenapalah aku buat benda ni kan. Okey, saya rasa menyesal, juga saya rasa susah. Sebab apa? Sebab nak tanggalkan susah. Kenapa susah nak tanggalkan? Sebab luas permukaan besar, kawasan berlaku kontak antara dua tapak tangan ini luas. So nak pisahkan itu memerlukan tenaga yang tinggi. Kan, memerlukan tenaga yang tinggi. Nampak tak? Berbanding dengan you letak gam dekat mana? You letak gam dekat hujung jari ni sikit, dekat hujung jari ni sikit, and then guys buat macam ni. Macam ni je, dua jari telunjuk ni kan. And then cuba pisahkan. Mana lebih senang? Nak pisahkan antara dua jari ni ke nak pisahkan antara dua tapak tangan ni? Of course nak pisahkan antara dua jari ni lebih senang. Sebab apa? Sebab surface area dia kecil. Bila surface area kecil, kawasan berlaku kontak itu tak luas, tak banyak. So nak pisahkan itu memerlukan tenaga yang rendah. So itulah guys dikatakan macam mana shape ini, shape of molecule mempengaruhi London forces. So sekarang ni guys, apabila suatu molekul itu mempunyai surface area yang besar, kan surface area yang besar, so apa yang jadi adalah dia punya kontak, kawasan yang berlaku kontak. Kontak means berlaku attraction tu lah. Kawasan yang berlaku attraction itu between molecules itu juga akan makin banyak, makin tinggi. So apa berlaku seterusnya guys? London forces juga akan makin kuat. Sebab apa? Sebab bila makin luas permukaan, kawasan di mana berlakunya attraction itu akan jadi makin banyak. So that's why dia akan increasekan the strength of London forces. And in this case guys, that's why untuk nak break free the molecules from these London forces akan memerlukan tenaga yang lebih tinggi. So bila tenaga yang lebih tinggi diperlukan, so that's why dia akan mempengaruhi boiling point. That's why boiling point juga akan tinggi. Okay guys, so clear everyone So itulah dia yang dikatakan macam mana yang kita katakan shape ini, okay, boleh mempengaruhi. Okay, boleh mempengaruhi the strength of London forces. Tapi guys, you guys kena ingat tau, kita hanya akan consider faktor shape ini bila dalam kes yang macam ni sahaja. Apabila molar mass sama. Tapi kalau molar mass berbeza, tetap kita kena tengok pada faktor molar mass. Ini kita cerita kalau kita ada molecules yang mempunyai molar mass yang sama guys. Okay, and then guys, kalau kita tengok pula, bila kita sebut shape of molecules ni, sebenarnya shape of molecule ni dia ada dua bentuk je. Okay, dia macam ni tau. Dia sama ada molekul tersebut adalah straight molecule ataupun branch molecule. Okay, kalau kita compare antara straight molecule dengan branch molecule, straight molecule akan mempunyai higher boiling point than branch molecule. Sebab apa? Straight molecule ataupun rantai lurus, molekul yang berantai lurus, contohnya macam pentane tadi. Kan pentane tadi kan straight chain kan, dia rantai lurus. Okay, rantai lurus. So molekul yang berbentuk yang rantai lurus ni guys, dia akan mempunyai bentuk molekul seolah-olah berbentuk cylindrical ataupun berbentuk oblong ataupun cylindrical. Bentuk silinder tau, bentuk silinder. So bila bentuk cylindrical ni, kan kita tengok surface area dia besar, luas permukaan dia besar. Okey, tetapi contoh yang lain, kalau branch molecule, contohnya macam 2-methylbutane tadi. 2-methylbutane dia adalah branch molecule. Okay guys, branch molecule ini apabila suatu molekul ada branches, dia ada cabang, dia ada branch lah, kita sebut ada branch. So apa kan jadi? Dia akan tends to shrunk tau. Dia akan mengecil, dia akan shrink dia punya size. Ataupun kita katakan dia akan membentuk spherical punya shape. Dia akan cenderung untuk membentuk spherical shape. So sekarang ni guys, kalau kita compare antara cylindrical dan juga spherical, mana satu yang mempunyai luas permukaan besar? Of course, straight molecule ataupun cylindrical molecule. Because cylindrical molecule dengan spherical kan, kawasan guys tengok kat sini kan, nampak contoh. Ni, nampak tak? Bila dua molekul yang straight chain berlaku kontak. Nampak dekat mana kawasan attraction? Ni, see kawasan yang berlaku attraction, nampak? Berbanding dengan kalau molekul itu adalah branch. So bila branch molecule, dia berbentuk spherical. So kalau spherical molecules, tengok dekat mana berlaku attraction, sini saja. So guys, kalau nak putuskan, nampak? Kalau dalam branch molecule, so ini yang perlu diputuskan. Tetapi kalau dalam straight molecule, see berapa banyak tempat nak diputuskan,
nak memisahkan molekul yang straight ini. Nampak tak guys? So that's why dalam kes ini straight molecule akan mempunyai higher boiling point than branch molecule. Okay, kenapa? Sebab straight molecule mempunyai greater surface area. So greater surface area means more contact, more contact between molecules, and therefore requires higher energy to break free the molecules from the London forces attraction tadi, berbanding dengan branch molecule. So kalau kita balik semula kepada soalan tadi, sebab tu ada yang kata ada yang jawab 2-methyl pentane kan, 2-methyl butane kan, boiling point tinggi kan. So jawapan yang sebenar bukan 2-methyl butane guys. Jawapan yang betul adalah which compound has higher boiling point. So in this case guys, pentane mempunyai higher boiling point. Why? Because pentane is a straight molecule, while 2-methyl butane is a branch molecule. So in this case, pentane dengan 2-methyl butane, so of course pentane akan mempunyai higher boiling point compared to 2-methyl butane. Okay, so guys, ini dikatakan faktor shape tadi. Maksudnya kalau guys kita nak consider faktor shape ini hanya akan kita hanya boleh consider shape ni, faktor shape ni sekiranya apa? Molar mass sama guys. Kalau molar mass berbeza, tetap kita tengok pada faktor molar mass. Siapa lebih tinggi molar mass, so dialah yang akan mempunyai stronger London forces dan dia juga akan mempunyai higher boiling point. Okay guys, jadi sebagai penutup untuk lesson kita hari ini, saya nak tunjukkan pada you all, dan saya harap takkan ada yang melompat lah bila tengok apa yang saya nak tunjukkan ini. Okay guys, ada yang geli ke tengok cicak Tak apa, siapa yang geli tutup mata lah tutup mata. Okay, bukan sengaja saya tunjukkan benda ni, ada sebab. Okay, cuba juga tengok dekat ceiling, juga kat hostel kan. Ataupun kalau juga kat rumah ke, kalau cuba tak dekat ceiling ke, kat dinding ke kan. Kadang kita akan nampak cicak kan. Kadang kita wondering, kenapa cicak ni dia boleh melekat dekat dinding, dia boleh melekat dekat ceiling, kenapa aku tak boleh? Kan? Macam ni tau guys, sebenarnya macam ni. Dekat kaki cicak ni, ataupun dekat tapak kaki cicak ataupun gecko lah, disebut gecko ni, dia ada bulu-bulu halus tau. Ataupun dia ada rambut-rambut yang halus. Jadi sekarang ni, rambut-rambut yang halus ni dekat bahagian bawah cicak ni, ataupun dekat dia tapak kaki dia ni guys, actually dia membentuk apa tau? Dia membentuk this London forces dengan the surface, sama ada the surface of the ceiling ataupun the surface of the wall. Jadi bila berlakunya wujudnya this London forces, sebab itu this gecko ataupun cicak ni dia boleh, kita kata dia boleh stick lah, dia boleh crawl ataupun dia boleh stick to the wall ataupun to the ceiling, tak jatuh. Tapi kita tak boleh guys, dekat tapak tangan kita ni tak ada bulu-bulu halus yang menyebabkan kita boleh ni, tak ada. Okay, so itulah dikatakan contohlah, satu contoh yang kita boleh relate dengan apa yang disebut sebagai London forces tadi. Jadi kalau cicak ni tapak kaki dia lagi besar, kan, tapak kaki dia lagi besar, maksudnya dia lagi kuatlah dia berpaut pada dinding tersebut. Sebab apa? The greater the surface area, okay, lagi kawasan berlaku kontak itu lagi luas kan. So dia punya lekatan itu akan lebih kuat. Okay guys, sekarang you guys tahu kenapa cicak boleh berada di atas ceiling itu tanpa jatuh ke bawah. Okay guys, jadi dengan berakhirnya cicak ini, so saya nak tambahkan lesson ini So in the next lesson nanti guys, kita akan sambung dengan bahagian yang seterusnya, di mana kita akan tengok lagi beberapa contoh soalan tutorial, di mana dalam soalan tutorial tersebut kita akan tengok you guys akan diberi dua compounds, and then macam mana kita nak tentukan kan, macam mana kita tentukan antara compound A dengan compound B, for example, mana satu lebih tinggi, mana satu lebih rendah boiling point. So itu nanti kita akan bincangkan dalam the next lesson, dan juga dalam the next lesson nanti guys, saya juga akan masuk pada hydrogen bonding. Jadi all of this kita akan sambung dalam the next lesson. Okay, so itu saja untuk lesson kita hari ini. Kita jumpa lagi dalam next lesson guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day guys. Bye. See ya. Jumpa lagi. Alright, thanks sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Sama-sama.